এই বিশ্বের বুকে কত লোকালয়ে বিচরণ করি, কত প্রেমের ভারণে আটকা পড়িলাম, কিন্তু আপনার দরবার অন্য কিছু। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আয় রব্বে করিম, আমরা সব যেন আদবের সাথে পাক মদিনায় যাই। या रब हम फकीरों को फिर मदीने बुलाना, तवाफ़े खाने कअबा नसीब करना। आह जिंदगी में फिर वो वक़ूफ़े अरफ़ा, मीना मुज़दलिफ़ा नसीब हो जाए। हम यहाँ से रोते हुए मदीने चले। अल्लाहुम्मा यस्सिर वला तुअस्सिर अलैना या रब या रब या